ونبينا المجتبى ومن به الله هدانا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فنحن معشر الحاضرين في جمع تتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة والطمأنينة وتحفه الملائكة من كل جانب، وفوق هذا وذاك يذكرنا الله في من عنده، لأن في هذه الساعة نذكره سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita semuanya agama yang agung. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling luhur, Nabi yang terpilih, pilihan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah malam ini kita berkumpul di dalam majlis yang agung. Di dalam majlis kita menyebut nama Allah dan menyebut nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأدم ذكرك لله سبحانه وتعالى في كل حال حتى يدوم ذكرك عند الله تعالى. Hendaknya engkau terus melantunkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah akan selalu mengingatmu. وأدم صلواتك على المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى. Dan teruslah engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berselawat untukmu. وقد جمعتكم مشيئة الله على هذه المحبة الواضحة الظاهرة، وأنوار المحبة في كل مكان تتلألأ وتظهر وتشع في وجوه الجميع. إنها المحبة لله سبحانه وتعالى التي جمعتكم في هذه الساعة. Di dalam majelis ini yang dipenuhi dengan cahaya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu yang hadir di dalam tempat ini memiliki cahaya yang terpancar akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan cinta tersebut di dalam diri kita. وقد بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمتم متمسكين بهذه المحبة، بشركم بأنكم على منابر من نور يوم القيامة. Dan bila kalian terus berpegang teguh pada cinta ini di dalam hati kalian, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk kalian bahwasanya akan terpancar cahaya kalian, kalian akan dinaikkan kelak di atas mimbar-mimbar dari cahaya. فهذه المحبة التي بيننا هي رابطة قوية، وهي التي من أجلها حضرنا في هذا المجلس. Inilah ikatan kita yang paling kuat dengan sang Nabi adalah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kita hadir di dalam majelis ini. فما جمعتنا دنيا ولا جمعتنا أغراض ولا جمعتنا أي شيء آخر، إنما هي محبة لله سبحانه وتعالى. Kita tidak dikumpulkan karena urusan duniawi ataupun tujuan materialistis, tetapi kita semata-mata terkumpulkan semuanya dalam tempat ini karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ونحن نطمع من خلال هذه المحبة أن ندخل في من نحب وأن نكون مع من نحب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Dan melalui cinta ini kita berharap kepada Allah semoga kita digolongkan termasuk orang yang dicintai dan dimasukkan di dalam orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فمحبتنا لله ومحبتنا لرسول الله هي من كمال الإيمان. Cinta kita kepada Allah dan Rasul termasuk kesempurnaan iman kita. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المرء مع من أحب. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah kelak bersama Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Rasul SAW bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. ونأخذ هذه المحبة إلى بيوتنا. Dan kita ambil cinta ini menuju rumah kita. تنتشر المحبة في بيوتنا بيننا وبين أبنائنا وأزواجنا ومن هو عندنا في بيوتنا. ننشر المحبة لله سبحانه وتعالى في بيوتنا. Dan kita sebarkan cinta ini pada keluarga kita, pada setiap anggota yang ada di dalam rumah kita, sehingga rumah kita dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وننشر المحبة مع جيراننا
في هذا الوقت الذي صار الجار لا يسأل عن جاره. Dan kita sebarkan cinta ini kepada tetangga-tetangga kita, yang mana zaman ini sesama tetangga satu sama lain tidak pernah menanyakan keadaannya. واهتمامنا ومحبتنا لجيراننا هو من تعليمات وتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita perhatian kepada tetangga adalah termasuk bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. ثم ننشر المحبة في أعمالنا وفي كل مكان نتوجه إليه ننشر هذه المحبة، وهذه المحبة لا بد لها من ظواهر ولا بد لها من توجهات ولا بد لها من آثار نتركها في كل الأماكن التي نذهب إليها. Lalu kita bawa cinta ini, kita sebarkan ke mana-mana tempat, ke semua tempat di mana kita berada, di mana kita bepergian, dan kita tinggalkan di sana bekas yang baik, bekas yang memberikan kesan yang indah untuk semuanya. الحبيب عمر ينشر محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله في أي مكان حل فيه، ويبرزها إبرازا عمليا فيما يقوم به وفيما يزاوله وفيما يهتم به في هذه المجتمعات. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau di dalam rihlahnya, beliau selalu menebarkan cinta, menunjukkan kepada, membimbing manusia untuk cinta Allah dan cinta kepada Rasul dimanapun, baik diperlihatkan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam gerak-geriknya, dan di dalam segala hal keadaan beliau. من آثار هذه المحبة أنك من تحب تكثر من ذكره. Dan sebagai bentuk cinta kita adalah kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan banyak menyebutnya. فهل نكثر من ذكر الله ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال وبالأفعال؟ Apakah kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya saat ini kita telah buktikan dengan kita banyak menyebut nama Allah dan Rasulnya? فنكون بذلك محققين ومتحققين بمعنى المحبة لله وبمعنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka bila kita sering menyebut nama Allah dan nama Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan, itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. ونتوجه إلى الله في هذا الجمع المبارك أن يحققنا بمعاني المحبة. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diperteguhkan dalam diri kita makna cinta kepada Allah dan Rasulnya. ونخرج من هذا المجلس وقلوبنا مملوءة بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة كل من والى الله سبحانه وتعالى ووالى رسوله. Dan hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada orang-orang yang membela Allah dan yang membela Rasulnya. وبضد ذلك نخرج ونحن نكره ما يكره الله ونكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hasilnya juga adalah ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan benci apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. Ya Allah, percintakanlah iman di hati kita dan perindahlah dalam batin kita. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Dan jadikanlah kita benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. واجعلنا من الراشدين. Dan jadikanlah kita termasuk orang yang mendapat petunjuk. يا رب اجعلنا من أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikan kita semuanya termasuk kekasih Rasulullah SAW. واجعل هذا المجلس سببا لإدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikanlah kehadiran kita dalam majelis ini sebagai bentuk hal yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. واجعلنا من إخوانه الذين يشتاق إليهم ويشتاقون إليه. Jadikanlah kita termasuk saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. واجعلنا ممن ينشر سنته وشريعته. Dan jadikanlah kita termasuk yang menyebarkan sunnah dan syariatnya Rasul SAW. واجعلنا من الذين يجتمعون به في الدنيا وعند الموت في البرزخ ويوم القيامة. Jadikanlah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW baik di dunia, di alam barzakh, dan bahkan kelak di alam akhirat dan di hari kiamat. أوردنا حوضه المورود يا رب العالمين. Dan hantarkanlah kita semuanya menuju telaga beliau. وأدخلنا معه الجنة بلا حساب ولا محنة ولا عتاب. Dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa murka, tanpa hisab. وارزقنا مرافقته في الجنان العلية يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Jadikanlah kita mendampingi beliau di dalam surganya, Rasul di dalam surgamu ya Allah.
Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan niat dan tujuan kita di dalam perkumpulan ini melainkan hanya untuk menggapai keridhaan-Nya. فله الحمد على هذه النعمة وعلى هذا التيسير والتسخير. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung ini dan atas kemudahan ini. ويا من قد حضرتم في هذا المجمع بهذه النية العظيمة وهذه الوجهة العالية نهنئكم على ما تنالون من فضل الله. Wahai setiap orang yang hadir di majlis yang mulia ini dengan niat yang agung ini, kami ucapkan selamat kepada kalian atas anugerah yang besar ini. ونوصيكم أن تخشعوا وتحضروا بقلوبكم وتنصتوا إلى ما يلقى إليكم من خطاب لكي تتزودوا به زادا عظيما في بقية الحياة حتى ملاقاة الله تعالى. Nasihat dan wasiat kami kepada antum yang hadir di tempat yang mulia ini agar kalian mendengarkan dengan telinga dan hati kalian dan menjadikan apa yang akan disampaikan dari petuah dan nasihat sebagai pedoman di dalam kehidupan kita di dunia ini hingga kita menggapai keridhaan Allah setelah wafat. وأن تستشعروا أن الرحمة من الله تعالى تصب على هذا المجلس بصدق وعد رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. rasakanlah bahwasanya rahmat yang turun di tempat ini begitu agung sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ومع كل واحد من الحاضرين على عددهم على الأقل 10 من الملائكة يحفظونهم من أمر الله يحضرون معنا هذا المجلس. Dan dengan jumlah yang banyak ini, setiap individu yang hadir di sini bersamanya minimal 10 malaikat yang menjaganya ikut hadir di majelis ini. وفوقنا ملائكة تحفنا. Dan di atas kita para malaikat yang menaungi kita. وفوقهم ملائكة Dan يحفون di atas para malaikat yang menaungi, malaikat yang lainnya lagi yang menaungi إلى السماء. sampai ke langit. تصلون على النبي ويصلون معكم على النبي. Kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka para malaikat ikut bersalawat bersama kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi يذكرون wasallam. الله ويذكرون الملائكة معكم الله. Kalian mengingat Allah dan mereka para malaikat mengingat Allah bersama kalian. وندعو ويؤمن هذا الملأ الأعلى على دعائنا. Kita berdoa dan para malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. فلنحرص على أن نخرج من المجمع بأعظم فائدة. Oleh karena itu berusahalah untuk kita keluar dari majlis ini dengan manfaat yang agung dan besar. وأعظمنا فائدة من المجمع أكثرنا قربا من الله بعد حضوره. Dan yang paling besar di antara kita mendapatkan manfaat adalah yang paling dekat dengan Allah setelah majlis ini. وكما أخبر الحاضرون أن هناك اجتماع سيعقد على الذكر وجاءوا من بلاد شتى وبقاع شتى لكي يحضروا مع العلماء والعارفين فإن هذه علامة السعادة وعلامة الخير فيهم. Tatkala dikabarkan dan diserukan akan diadakan pertemuan semacam ini, sehingga kita semua dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat, kita melangkah hingga hadir di tempat yang mulia ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan dan kebahagiaan besar untuk setiap individu di antara kita. وإن في الجنة مجامع تشبه هذه المجامع. Dan ketahuilah bahwasanya kelak di surga akan ada perkumpulan yang menyerupai perkumpulan semacam يجتمع ini. فيها السعداء في الجنة. Mereka orang-orang yang berbahagia di surga berkumpul semacam ini. ويقولون ويذكرون منة الله عليهم يقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dan saat mereka berkumpul, mereka saling mengingat tentang perkumpulan mereka di dunia. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada kami hingga Allah membebaskan dan menyelamatkan kami dari siksa api neraka yang panas. إنا كنا من قبل ندعوه Dahulu kami memanggil namanya. إنه هو البر الرحيم. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mulia dan maha besar kasih sayangnya. فيا من أكرمتنا بهذا أكرمنا بذكره في دار الكرامة يا رب Wahai العالمين. Allah yang memuliakan kami dengan kemuliaan ini, maka muliakan kami kelak di hari kiamat dengan kenikmatan dan anugerah-Mu. واجمعنا في مثل هذا المجمع نتذكر هذا الاجتماع وشيوخنا معنا ورسول الله معنا. Dan muliakan kami ya Allah dengan perkumpulan yang semacam ini saat guru-guru kami hadir bersama kami, kelak kami berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنحضر قلوبنا فوق ما أحضرناها. Karena itu hadirkan hati kita lebih lagi di tempat yang mulia ini. ولننصت ولنستمع. Kita dengarkan dan kita simak apa yang akan disampaikan. نعلم أن كلام العلماء والصالحين هي رسائل مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله. Sebab ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para ulama kita adalah pesan
yang bersumber daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنسمع هذه المواعظ كأنها خطاب الله موجه إلى قلوبنا. Karena itu kita dengarkan seakan-akan bahwasanya apa yang mereka sampaikan datang dari Allah secara langsung. وننوي أن نعمل بما نسمع. Dan kita bertekad untuk menjalankan apa yang telah kita dengar. ونرجو في الله تعالى ورحمته ونوسع رجاءنا. Dan kita berharap kepada Allah dan membesarkan harapan kita kepadanya. اللهم اقبلنا على ما فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادون أقصانا بينادي وصلاح الدين أقصانا بينادي ومسلمين. Demikian juga Al-Aqsa menanti peran kita. Saya 15 tahun yang lalu berada di Al-Aqsa dan saya sering mendengar bagaimana unsyudah nasyid mereka bahwa Al-Aqsa menanti kita, Salahuddin menanti kita peran umat Islam. يا آباءنا وأمهاتنا سامحوني لأطيل عليكم وأختم كلمتي بأن أقول لأهل إندونيسيا نحن مسلمو جنوب أفريقيا نحبكم في الله. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila sambutan saya terlalu panjang, tapi yakinlah saya umat Islam di Afrika Selatan mencintai kalian umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يالله